Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat, Dekanat, Jurusan Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Mahasiswi, Regeneratif Decrease Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate, Dance Department, Studi Program, Teaching Staff, Students, Regenerative Decrease Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuan Mat Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 1 Agustus tahun 2997 Masehi, hari Selasa, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 1st of month August of year 2197, Tuesday, for the Governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 2997 AD, to the present now, year 2026, 971 years through the homecoming blow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah Selasa 1 Agustus tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of Its Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Tuesday, 1st of month August of year 2997 AD. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 176K /MB1 /DJB /2022
tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar dan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Decree of the Director General of Mineral and Coal number 176K/MP1/DGB/2022 concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of feasibility study report for mining business permit for commodities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents for mining permits. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Director General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources. Lampiran 3, Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 176K/MB1/DJB/2022 tanggal 17 Juni tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar serta dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Halaman 42, Appendix 3, Decision of the Director General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources, number 176/MP1/DGB/2022, date 17 of June of year 2022, concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of feasibility study report for mining business permit rock commodities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents and rock mining permits, page 42. Format persetujuan, halaman 42, Agreement Format, page 42. Format persetujuan dokumen laporan akhir studi kelayakan untuk komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar, halaman 42. Final report document approval format for feasibility study for commodities with a maximum area of 50 hectares, page 42. Lampiran surat halaman 45, letter attachment, page 45. Lampiran surat nomor tanggal, letter attachment, number, dates. Hasil evaluasi laporan studi kelayakan IUP izin usaha pertambangan komoditas PT Perseroan Terbatas, evaluation result of the feasibility study report for Community Mining Business Permit Limited Liability Company. Data pemohon, nama pemohon, jabatan, nama perusahaan, jenis perizinan, tahap kegiatan, luas wilayah, lokasi, komoditas, materi, evaluasi, laporan lengkap, eksplorasi, laporan studi kelayakan. Applicant data, applicant's name, position, company name, permit type, activity stage, area, location, commodity, evaluation material, complete exploration report, feasibility study report. Hasil evaluasi, evaluation result, evaluasi terhadap administrasi laporan, evaluation of report administration, nomor, aspek yang dievaluasi dan keterangan, penjelasan, evaluate aspects and description, explanation, hasil evaluasi, evaluation result. Sumber daya dan cadangan, resources and reserve, rangkuman estimasi sumber daya dan cadangan yang meliputi metode estimasi sumber daya, parameter estimasi sumber daya, jumlah dan klasifikasi estimasi sumber daya, metode estimasi cadangan, parameter estimasi cadangan, jumlah dan klasifikasi estimasi cadangan.
Summary of resource and reserve estimates including resource estimation method, resource estimation parameters, amount and classification of estimated resources, reserve estimation method, reserve estimation parameter, amount and classification of estimated reserve. Memadai, adequate, kurang memadai, inadequate, tidak memadai, inadequate. Geotechnical, rangkuman hasil geoteknik yang meliputi hasil penyelidikan geoteknik, rekomendasi yang terdiri dari rekomendasi geometri lereng, rekomendasi dimensi bukaan tambang, summary of geotechnical study result including geotechnical investigation result, recommendation including recommended slope geometry, recommended mine opening dimension, memadai, adequate, kurang memadai, inadequate, tidak memadai, inadequate. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.